Guys, nangabot na ko mga bisita guys. Mamana daw sila pero hantod karon nagtabi pa mi alas 10 na. Oh, isang oras na. Padung na alas 11. Padung na alas 11. Mo biyahe pa mig 2 hours. So guys, nanami diri karon sa area ni Ernie Mejias, Ernie the Hunter. So paabot lang mi sa mga kauban. Naka-suit na mi with Marken. Junjun, Ernie, Marken, Dodi, Didop. Hulat pa naman si Hendril. So later, dito na po may sa spot pangat to. Balo naman. So guys, we're here at the car, the Ranger of Marken. Kawan ako Junjun. So muna yung mga gamit. Bato may sa secret spot na Tanan Kibalo. So later, mo ang document na po. So see you. Hello guys, we're back from dive. And guess, yayay. Dagit GT shafting. Ako, smile. Ay, asa man to? Shout out sa GT. Yan, nakoy kuha. Hihihi. Ano tawag ka na od ganang isa? Lapis. Lapis lagi. This is Queenfish lapis and this is JT Junior Trevally. Yeah, estimate nasa 900 grams, nasa mga 800 grams. Ayos.